नमस्कार दर्शक बंधु मु नवीन आउ एक नया भिडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आमे जानिबा आपण मानकर सुभद्रा टंका वर्तमान आसीचे ना नाही। देखन दर्शक बंधु काली वर्तमान 12टा सुधा मुख्यमंत्री टंका पठै छंती समस्तक अकाउंट को सुभद्रा माँ मान एवं भणी मान अकाउंट को। तो दर्शक बंधु आपणकर जदि ई-केवाईसी जदि पेंडिंग अच्छी बा अप्रूव अच्छी ताहले निश्चय ये वीडियो देखंतु। कहीं दर्शक बंधु मु आपन को डाउट क्लियर करी जहाँकि आपण मानकर अकाउंट को टंका आसी ना नहीं। ओके दर्शक बंधु, तो चलन दर्शक बंधु समय नष्ट न करी वीडियो को स्टार्ट करने पूर्वर वीडियो जदि भल लगे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को दबाई देवे एवं आपनकर सांग साथी को व्हाट्सएप फेसबुक रे शेयर करेंगे। तो चलन दर्शक बंधु समय नष्ट न करी वीडियो को स्टार्ट करवा। देखन दर्शक बंधु मु प्रथमे गोटे फोटो देखई देवी आपन को देखि पारछन। दर्शक बंधु ई-केवाईसी पेंडिंग अछि देखि पारछन, ये होची ई-केवाईसी पेंडिंग अछि, ई-केवाईसी स्टेटस पेंडिंग अछि। ई-केवाईसी मोड माने आपन मोबाइल नंबर रे करिसंती बा ओटीपी द्वारा करिसंती ना आपण माने बिना ओटीपी द्वारा करिसंती बा फिंगर रे करिसंती। एठी लिखा आइछि, एठी नील अछि देखि पारछंती मु बिना ओटीपी बिना फिंगर रे मु अप्लाई करथिली। ए मो दीदी रो एठी देखि पारछंती नील अछि। ओके पेंडिंग मध्ये अछि, ई-केवाईसी पेंडिंग अछि जाकि एठी अप्रूव हेबा कथा हेइनी। एठी ई-केवाईसी मोड एठी मोबाइल नंबर तो हेइनी, एठी बिना ओटीपी रे हेबा कथा हेइनी बा फिंगर मध्ये शो होनी। प्राय लोक मानकर एठी फिंगर शो कर दउछि जाकि बिना ओटीपी बिना फिंगर रे अप्लाई करथिले किंतु एठी फिंगर शो करथिला किंतु एठी नाही। तापरे देखि पारछंती अप्रूवल स्टेटस अप्रूव हेइछि, पेमेंट मोड नील अछि। तो ये मो दीदी रो वर्तमान टंका आसी जाइछि। दर्शक बंधु केमिति मु आपन को देखै देबी, आपण माने मु बैक करके देखै दउछि। चलंतु मु मेसेज को जीवी। काली वर्तमान सुभद्रा टंका आसी जाइछि। दर्शक बंधु मु बहुत खुशी हे गली। चलंतु मु देखै दउछि सुभद्रा टंका काली वर्तमान देखि पाछंती डीबीडी एटी लिखा है डीबीडी गव पेमेंट ऑफ 5000 क्रेडिट टू योर अकाउंट। ये होची से अकाउंट नंबर आपणकर अकाउंट रे मेसेज आसीथिबो बा ओटीपी जो मेसेज को आसीथिबो एई परे डीबीडी लिखाई थिबो। तापरे आपणकर अकाउंट लास्ट नंबर शो होउथिबो। आपणकर अकाउंट सेठी देखिबे आउ आपणकर ये देखिबे आपणकर 100% देखि पाछंती सुभद्रा टंका आसी जाइछि वर्तमान 5000 टंका। आउ जनकर मु देखै देबी दर्शक बंधु। चल आउ जनकर देखै दोछि, ये वर्तमान देखि पारछंती एठी लिखा है ई-केवाईसी स्थिति कंप्लीटेड। ओके ये तापर ई-केवाईसी प्रकार बायोमेट्रिक है कौन कि मु अप्लाई निजे करथिली। ये होची बायोमेट्रिक जो कि बिना बायोमेट्रिक बिना ओटीपी द्वारा मु अप्लाई करथिली किंतु बायोमेट्रिक शो होची। ओके किछ असुविधा नाही, स्वीकृति स्थिति अप्रूव अछि माने सब किछि ओके अछि। ये तांकर मध्य टंका आसी जाइछि। तो आपण माने केमिति विश्वास करिवे दर्शक बंधु, आपणकर आसीनी मोर तो एपरि पेंडिंग अछि तापरे मोर तो अप्रूव हेनी तो टंका आसी नथिबो सेमिति किछि नै। आपणकर आपण माने मध्य भाबुथिबे मोर तो मेसेज मध्य आसी नै टंका आसी नै, निहाती आसीथिबो। दर्शक बंधु मु आपण को रिक्वेस्ट करूछि आपण गोटिए कथा मन रखंतु, आपण जदी निज डीबीडी जदी लिंक अछि जाकि डीबीडी माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाकि आधार सहित अकाउंट लिंक थिबो तो आपणकर आधार द्वारा ही आपणकर अकाउंट को टंका जाई थाए, मन रखंतु। ओके दर्शक बंधु, तो आपण माने मझिरे ई-केवाईसी करबा पई मते बहुत प्राय लोक कहै छी जाकि ई-केवाईसी करबा पई काई ना आधार सहित अकाउंट लिंक न थाए। ई-केवाईसी कला पर ही अकाउंट सहित लिंक हुए जाकि बहुत प्राय माँ माने जो फिंगर द्वारा टंका उठा उठी करूछंती डीबीडी लिंक हेतिबो। आउ गोटे मन रखन दर्शक बंधु, आपणकर डीबीडी लिंक जदि जो अकाउंट रे थिबो आपण धरि नियंतु आपणकर एई परि प्रॉब्लम अछि। आपण भाबुथिबे अकाउंट स्टेट बैंक जाई कि चेक करूथिबे, स्टेट बैंक रे आपणकर टंका नथिबो किंतु आपणकर डीबीडी लिंक थिबो आउ गोटे अकाउंट रे। धरि नियंतु आपणकर जो एई परि फॉर्म थिबो तो फॉर्म रे फिलअप करिकि तळे लेखाइतबे अकाउंट जो बैंक रो ना सो तो से बैंक दियो तो आपणकर डीबीडी लिंक थिबो माने यूनियन हो बा एचडीएफसी हो जे कोनोसी अकाउंट हो
ସେଇଠି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣ ବାର ବାର ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ତାର ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା ସେଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ସେ ଆସିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା ମୋର ଟଙ୍କା ଆସିନି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା ମୋର ଟଙ୍କା ଆସିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ DVD ଲିଙ୍କ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଶୋ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ମା ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ DVD ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ DVDରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି DVD ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ମାନେ DVD ଚେକ୍ କରିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ DVD ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଲି 12টাରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜିରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣମାନେ DVD ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ EKYC ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ EKYC ନିହାତି ଜରୁରୀ EKYC ଯଦି ହେଇନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନିଜେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କରିବେ। ଓକେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।